Nakatatalit na pita no, so nakatatalit na pita part is sa kinasang-an na sa pita lugar na ko itago ang kwarta. So gamo na bahala kung asa na pita. Ha? O kung makakita man gani mo nga, kung makakita man gani mo kung asa na pita, kung makakuha man gani mo, please lang ko sa kini picture or video man diya nga proof nga kamo nakakita ha. So tara, ari na taguan. Bandi ko was. So na rin napita no. So mo ni lugar. So ari diri, mo ni lugar para mo kamahuwa sa dito.